میں قید ہونے کے بعد مجھے اللہ بخش راجہ صاحب نے 25 سال سزا دی اور انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی آگے اپیل نہ کرنا، اگر تم نے اپیل کی تو میں یہ گارنٹی دے سکتا ہوں تم سزائے موت ہو جاؤ گے، اپیل نہ کرنا اور یہ قید عمر قید کاٹ کے رہا ہو جانا۔ میں نے باہر کے ان کی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اپیل نہیں کی اور میں سینٹرل جیل کوٹ لکھپت، چونکہ عمر قید کا قیدی تھا، کیمپ جیل میں رہ نہیں سکتا تھا، مجھے ٹرانسفر کر دیا گیا، سیشن کورٹ سے ڈائریکٹ مجھے کوٹ لکھپت بھیج دیا گیا۔ اب جب وہاں پہ میں گیا ہوں نا تو میں یہاں سے کافی طرح زندگی کے نشیب و فراز کو سیکھ چکا تھا۔ جیل میں میری بڑی پریکٹیکل لائف تھی، میں جیل کے نظام کو بڑی باریکی سے سمجھتا تھا۔ وہاں کوٹ لکھپت جیل کے اندر ملازے کے اوپر اسی طرح ہوا، اس نے مجھے پوچھا کیس کیا ہے، میں نے کہا میرا کیس جو ہے نا وہ بدلے گا ہے۔ جاوید لطیف ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھا اور وہاں پہ سبت حسن نقوی جو تھے وہ سپرنٹینڈنٹ تھے۔ جاوید لطیف نے میری گنتی فیکٹری میں ڈال دی، مشقت میری فیکٹری کے لیے لکھ دی اور مجھے اس نے قلین بلانے کے لیے، قلین بننے کے لیے نا فیکٹری میں مشقت کے لیے بھیج دیا۔ ہر قیدی پہ مشقت واجب ہوتی ہے، کسی نہ کسی رنگ میں سے کوئی نہ کوئی مشقت کرنی ہوتی ہے۔ میں بھی فیکٹری جانا شروع ہو گیا، لیکن وہاں پہ 2 4 5 10 دن کسی قیدی نئے کو کوئی نہیں پوچھتا تھا، اسے کہتے تھے یار آرام سے کام سیکھو اور اپنا کام دھندے پہ لگ جاؤ ورنہ قید خراب ہو جائے گی۔ میں اس پروسیس سے گزر رہا تھا تو میں اگلے دن کی بات ہے، میں کلر رنگین کپڑے پہن کر نا، وہاں پہ قیدی کلر کپڑے نہیں پہن سکتا اس وقت، جس وقت میں کوٹ لکھپت جیل گیا۔ وہاں پہ سپاہی صحابہ کا ایک الارم ہو چکا ہوا تھا 93 میں، اس الارم میں کافی سارے نقصانات ہوئے تھے۔ جیل تقریباً ساری جو تھی نا بہت زیادہ ٹائٹ تھی، تو کوئی بندہ بیرک میں کمٹ نہیں تھا، کوئی قیدی بھی مشقت کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا بیرک میں۔ میں اس دور میں وہاں پہ گیا ہوں۔ صبح جب میں ایک دن یعنی 5 6 دن کے بعد جب میں اپنی بیرک سے نکل کے، میرے دوست تنویر خاکوانی اسٹوڈنٹ تھے، کیا OSF کے بھائیوں کی طرح تھے، علاؤدین لاوا بڑے بھائیوں کی طرح تھے، خواجہ ویس مزنگ والے اور کافی دوست تھے۔ میں ان کو ملنے کے لیے تنویر خاکوانی کو اسپیشلی 5 بلاک جاتا تھا۔ ابھی جب میں ادھر جانے لگا ہوں تو وہ چونکہ پیچھے سے رپورٹ بن کے گئی تھی کہ اس بندے کو منہ میں نکیل ڈال لینا ورنہ یہ تمہیں تنگ کرے گا، اس کا بھائی جج ہے، ڈسٹرکٹ جج ہے اور یہ بڑی پیروی کا خمار ہے اس کے اوپر، اس کو صحیح کر لینا۔ تو جیل انتظامیہ پہلے میرے اتنا مگر تھی، میرے پیچھے تھے وہ۔ کلر کپڑے پہننے کی وجہ سے انہوں نے مجھے آواز دی، چکر میں بیٹھے ہوئے انہوں نے مجھے آواز دی، میں ان کے پاس گیا، انہوں نے کہا اس کی تلاشی لو۔ میں نے کہا یار تلاشی کس بات کی، میرے پاس کے ہیروئن ہے۔ انہوں نے مجھے گندا کرنا تھا، وہ میرے ہتھی پڑ گئے۔ ایک عمرہ میاں نامی تھا ایسی وارڈن، وہ سارے میرے ہتھی پڑ گئے، انہوں نے میرے کپڑے پھاڑ دیے، مجھے ننگا کر دیا، بالکل برہمنا، کوئی میرے اوپر چیز، کوئی وجود کے اوپر ایسی چیز جس میں اپنا عزائے تناسل یا ان چیزوں کو میں ڈھانپ سکوں۔ میں ننگا وہاں پہ بیٹھا ہوں اور بڑا ہی شرمندہ ہوں گے یار آج میرے ساتھ ہو کیا گیا۔ میں نے تو کیا بھی کچھ نہیں، صرف رنگین کپڑے پہننا، اتنی بڑی سزا اس کی کہ مجھے انہوں نے ننگا ہی کر دیا ہے۔ اس لیے کبھی زندگی میں کسی بندے کو ننگا نہ کریں۔ اگر آپ اس کو ننگا کر دیں گے نا تو وہ بندہ اینڈ آف دا ڈے وہ کسی بھی بےزتی یا کسی بھی چیز سے نہیں ڈرے گا، وہ ایک فلاد کی طرح بن جائے گا اگر وہ غیرت مند ہے تو۔ اگر وہ ہے بے غیرت تو اس کو ننگا ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑے گا۔ اس واقعہ کے بعد جو ہے نا اذان ہو رہی ہے، اذان کے احترام میں میں اذان کے بعد آپ کو بقایا بتاتا ہوں۔ شیخ خالد اسسٹنٹ جو تھے نا وہ میرے بلاک میں ہیں، انہوں نے آگے مجھے، بلاک میرا تو نہیں تھا، میری تو گنتی بیرک میں تھی، 2 بیرک میں میرا دوست تھا بلال چند مصری شاہ والا نا، اس کے ساتھ میری گنتی تھی۔ میں ادھر سے اب ملنے آیا تھا ان کو بلاک میں، تو وہاں پر شیخ خالد اسسٹنٹ نے آگے مجھ سے معافی مانگی ہے، چونکہ اسے یہ پتا تھا کہ تنویر خاکوانی اور علاؤدین لاوا جن کے کچھ ہی دن پہلے سائی وال سے چلان، یہ قیدی تھے لاوا وغیرہ نا، تو میرا بڑا تعلق تھا، محلے دار تھے، میرے بھائیوں کی طرح تھے۔ انتظامیہ کو یہ پتا تھا کہ ہنگامہ برپا ہو جائے گا۔ علاؤدین لاوے کو اس وقت بیڑی لگی ہوئی تھی، ایک قیدی کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے اور بڑے جیل کے آپ کو بتایا کہ الارم ہوا تھا، بڑے ٹف حالات تھے۔ انتظامیہ دوسرے کسی ایسے واقعے کی مرتکب نہیں ہو سکتی تھی، حالات اس طرح کے نہیں تھے، کیونکہ اگر الارم وغیرہ ہو جائے تو سپرنٹینڈنٹ پہ بھی ایکشن آتا ہے کہ یار روز آپ ہی کی جیل میں الارم ہو رہے ہیں۔ خیر قصہ مجھ سے اتنا کہ میں نے شیخ خالد کی ایک بات نہیں سنی اور میں نے کہا کہ شیخ جی ننگیاں دے ہونا سی نا، وہ ہو گیا نا، ہوں کوئی گل نہیں، ہوں ساری قید پھر ننگیاں ہی کٹنی ہیں۔ وہاں پہ اس دن
मलाजे का टाइम था, गालिबन 9-10 बजे का टाइम था, मलाजा हो रहा होता है वहाँ पे। जो मलाजा था ना, चौधरी मजीद, वो जो वहाँ पे मलाजा उस वक्त कर रहे थे, हाँ चौधरी मजीद गुजर वहाँ पे डिप्टी सुपरिटेंडेंट, जावेद छुट्टी पे था। मजीद गुजर तो था वो, ये मेरे साथ मुल्तान में इनकी मुलाकात हुई, बाद में बताता हूँ आपको। मजीद गुजर साहब जो थे ना, वो मुलाजे पे आके बैठ गए हैं। मैं बरहमना हालत में अंदर खड़ा हूँ। ये मेरे मोहल्लेदार अलाउद्दीन लावा, तनवीर हाकवानी, ये मुझे कह रहे हैं कि यार कपड़े पहन लो, इज्जत में फ़र्क पड़ता है। मैंने कहा यार इज्जत तो एक दो नंगे हो गए तो 10 दफ़ा हो गए तो बात तो वही है ना। चाका फट गया, इतनी सी बात होती है। बंदा इसी चीज़ से बंदा अपना ज़मीर जो है जिंदा रख के बैठा होता है कि यार मैं किसी के आगे बेइज्जत नहीं हुआ था। जब आप इस तरह हो गए तो फिर क्या ज़मीर और क्या कहानी है। खैर मैंने देखा कि ये जो हालात बन गए ना जेल में, अगर आज मैं इनसे ज़ेर हो गया ना तो मेरी सारी कैद को ये मुझे पागलखाने पहुंचा देंगे और मुझे मेरा बेड़ा गर्क कर देंगे। ये नहीं मुझे मानेंगे जेल वाले, क्योंकि बाहर की पुलिस जो है ना, लोग उन्हें गालियां निकालते हैं, बड़ा कुछ करते हैं। आप यकीन करें कि अंदर कोई बंदा कैद काट के आ जाए और बाहर वाली पुलिस को सल्यूट करेगा। अंदर वाले तो मैं क्या कहूँ, लोगों की माओ बहनों ने प्रोग्राम देखना, बड़े बेगैरत होते हैं वो। अभी जेलों में हालात, बहरहाल वो छोड़ो, बात लंबी हो जाएगी। मैंने ये फैसला किया कि मैं ऐसे ही नंगा आज इनके मुलाजे पे जाऊंगा और इनको ये बताऊंगा कि बड़ी बड़ी टेढ़ी हड्डियों वाले लोग भी दुनिया में हैं। मैं जिसके देन में बदले का एक तकब्बुर, गुरूर या बदले का एक नशा दिमाग में था, मैं बड़ा वाकये के बाद मैं अपनी आंख में गिर गया, नज़र में गिर गया। और मैंने सोचा कि अगर आज नंगा तो मैं हो ही गया हूँ, देख भी लिया दुनिया ने, तो अगर आज इनको पाया, तकमील तक ना पहुंचाया, बंदे का पुत्र जेल वालों को ना बनाया, तो ये मेरे ऊपर हैवी हो जाएंगे। जेल की दुनिया अलग होती है, वहाँ पे जो है लिविंग स्टाइल अलग होता है। बंदा वहाँ पे अपनी झूठी अना की खातिर बंदा वहाँ पे ऐसा भी काम कर गुजरता है जो उसकी औकात या हैसियत नहीं होती। खैर मैंने जब फैसला किया कि मैं मुलाजे पे जाऊँगा, तो वहाँ पे मुझे अलाउद्दीन लावे मेरे भाइयों की तरह हैं, उन्होंने मुझे कहा मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेकिन मुझे पता था कि ये कैदी हैं, इनको पहले बेड़ियाँ लगी हैं और ये साहिवाल से इनका चलाना भी आया है, तो मैं इनके लिए मुसीबत खड़ी कर दूंगा। मैं तो इस काबिल ही नहीं कि मैं इनको खुलवा सकूँ। अगर ये बंद हो गए कसूरी मेरे चक्कर में, तो मेरे ऊपर एहसान इतना बड़ा चढ़ जाना। तनवीर हाकवानी चूंकि भाइयों की तरह थे, पुराने दोस्त भी थे, बड़े भाइयों की तरह भी थे, मैंने उनका रिस्क ले लिया है और उनकी बाजू में बाजू ऐसे डाल के ना मैं मुलाजे पे चला गया। वीवर्स आप यकीन करेंगे, मैंने वहां पे बिल्कुल बगैर कपड़ों के उनको अपनी हर चीज दिखाई और उन्हें गालियां जेल वालों को निकाली कि तुमने मेरे साथ ये किया क्या है। उसके बाद किस्सा मुख्तलिफ इतना कि मेरे हक में हाजी मुनव्वर मंज साहब जो MNA थे, वो भी कैद थे, उनके ऊपर हेरोइन का मुकदमा था, वो MNA थे शेखुपुरे के, वो भी चक्कर में आए हैं। उन्होंने आके भी जेल इंतजामिया को बुरा भला कहा है। मेरे एक और उस्तादों की तरह से सैयद जावेद अली शाह और जेदे शाह, उन्होंने भी आकर जेल वालों को माओ बहनों की गालियां निकाली हैं। वो जेलों के वेरू पंजाब के वाहद कैदी थे जिनको हर जेल में जेदे शाह कह के बुलाया गया है, वरना कोई भी कैदी अगर दूसरी जेल में जाता उसे लौरिया कह के बुलाते थे। तो वो जेल की तारीख, इतिहास कंप्लीट नहीं होगा जब तक जेदे शाह का जिक्र जेलों की दास्तान में नहीं होगा। खैर वो भी बंदा किस्सा मुझसे इतना, मैंने कपड़े पहन लिए, जेल वालों को कान हो गया कि यार ये बंदा गड़बड़ करने वाला बंदा है, अगर हम इससे पंगेबाजी करेंगे तो ये हमें उलझाएगा। खड़ा हो जाता था, मैं दिलेर था, बहादुर था। पहले ही कैंप जेल से काफी जो है मेरा ब्रेन वॉश हो चुका हुआ था, पॉलिश हो चुका हुआ था मैं। किस्सा मुझसे इतना कि वो जेल वाले फिर जो है ना, ये मौके की तलाश में रहते हैं, कोई ऐसा कोई वकूआ हो, ऐसा कोई मामला हो कि हमें इन्हें ट्रांसफर करें ना तो हमारे ऊपर कोई एक्शन ना आए। ये दौर वो था जिस वक्त फलक शेर गुजर, रामगली वाला, मीदा और उसका भाई ये कृष्ण नगर वाले अच्छे गुजर के भाई मीदा, और दूसरा उसका पता नहीं भाई का नाम क्या था, मेरे दिन में नहीं आना, बाना भट्ट जेल में था, भगवानपुरे वाला, खाला माछी, बिलाल चंद, पानवीद, मलक मरातब, शौकी चंगड़, मजर तिब्बी, मौलाना आजम तारक, जियाउर रहमान फारूकी, कारी बलोच, मन्नी गुजर, किट्टू हान, काली चबेल, काला शमाली लाहौर, जज गुजर, ताहिर प्रिंस, गुलाम हैदर, और उसके अलावा मन्नी गुजर। उसके अलावा आप, मैं अभी नाम आते जाएंगे, आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। इस दौर में ना, ये कोट लखपत जेल का वो दौर था कि अगर
पीक का दौर, यानी कि वो उसके बाद बॉल वापस आनी थी, ये टॉप का दौर था। नदीम खान किट्टू मेरे भाई और नदीम जुल्फी, उन दिनों ये यूसुफ कजाब का कत्ल हुआ है, तारक पहाड़िया ग्वालमंडी वाला था, जेल के अंदर उसने यूसुफ कजाब को मार दिया। बहुत बड़े बड़े वाकयात हुए मेरे सामने। लोगों ने अपने नफ्स काट लिए हैं। एक इकराम मोछा था सजाए मौत को, उसने नफ्स काट लिया था जेल के अंदर। उसके अलावा शौकी चंगड़ जो है, इसको भी एक दो इसके ऊपर बहुत ज्यादा तशद्दुद किया जेल इंतजामिया ने, लेकिन इसने उनको पंजाबी में कहते हैं बांह चढ़ाती। अगले दिन ही जो है वो डीआईजी जेल खाना जात सरफराज मुफ्ती कैप्टन जो थे, ये इंक्वायरी के लिए आ गए, उन्होंने जेल अफसरान को मुअत्तल शतल किया है। तो इस तरह के बड़े वाकयात जेल में मैंने देखे अपनी आंखों से। और मैं एक और चीज आपको बताता हूं तमाम व्यूवर्स को कि कोट लखपत जेल के अंदर एक जनान हन है, मेरे जाने से पहले की बात है। आतिफ चौधरी जो था ना, वो 4 ब्लॉक कसूरी में से दीवार को फलांग कर जनान खाने के अंदर जाता था। वहां पर सब्जाजार की गोगी बटनी, वो जो प्रोफेशनल खातून थी, उसको आतिफ चौधरी ने बकौल उस औरत के और बकौल काफी सारे दोस्तों के उसको अपनी वालदा बनाया हुआ था। आतिफ चौधरी दीवार फलांग को उधर जाता था और वहां पे जाकर कुछ लोग ये कहते हैं गलत कारी करता था खवातीन के साथ, क्योंकि वो जनान खाना था, और 2-4 घंटे बाद ही वापस आ जाता था। इंतजामिया इतनी बेबस थी कि उन्होंने आतिफ चौधरी को रोकने की बजाय 4 ब्लॉक की दीवार के ऊपर 8-8, 10-10 रद्दे और लगा दिए, और आज भी वो उस दीवार पे ऐसे ही हैं। इस चीज की गवाही देते हैं कि आतिफ चौधरी दीवार फलांगता था। उस दौर में मदर तिब्बी अंदर था, मदर तिब्बी 1 मैन शो था। मैंने बड़े बड़े अखबार देखे हैं। मैंने रहमत अली शाह साहब का दौर भी देखा हुआ है। उन्होंने चार्ज लिया जेल में, उन्होंने आगे लिस्ट ली, उन्होंने आगे, वो बड़े डेड ऑनेस्ट आदमी थे। वो अब्दुल सत्तार आजद साहब के, वो भी एक बहुत ज्यादा डेड ऑनेस्ट जो है ना, वो एक हुए हैं डीआईजी और आईजी के, डीआईजी के गालबन रैंक तक गए हैं वो। ये उनके शागिर्द थे रहमत अली शाह साहब, ये भी डेड ऑनेस्ट थे, बड़े तकड़े और बड़े जबरदस्त इंसान थे। मैं जो अपनी याददाश्त आप शेयर करूंगा ना, इस याददाश्त के मुताबिक उन्होंने जब आगे कोट लखपत जेल का चार्ज लिया, ये 95 का दौर था, तो उन्होंने आगे लिस्ट मांगी है कि जेल में कौन से ऐसे अनासर हैं जिनको मैं टाइट कर दूं तो जेल का इंतजाम सीधा हो जाएगा। इंतजामिया ने उनको लिस्टें बना के दी, और उनको इंतजामिया को ये पता था कि ये बंदा वो आ गया कि अब हमें दाल रोटी के साथ गुजारा करना पड़ेगा। ये बंदा ना पैसे लेता ना लेने देता है। डेड ऑनेस्ट थे रहमत अली शाह साहब ना, अल्लाह ताला उनको गरीब के रहमत करे। उन्होंने जो चार्ज लिया ना, उसमें उस लिस्ट के अंदर ना मेरा भी नाम था। हम 22 बंदों को उन्होंने बंद किया है कि भाई आपको मैं बंद कर रहा हूं। तो मैंने उन्हें सवाल किया कि सर आप हमें क्यों बंद कर रहे हैं। उन्होंने मुझे जवाब दिया कि भाई जेल वालों के पास बड़े इख्तियारात हैं, वो जिस आदमी को जिस वक्त जिस जगह पे चाहे बंद कर सकते हैं, लिहाजा जब मुनासिब वक्त होगा आपको खोल दूंगा। हमें उन्होंने बंद कर दिया कसूरी जेल के इंतजाम, 22 बंदों को हमें जेल के अंदर उन्होंने बंद किया कसूरी कि जेल का इंतजाम सीधा कर रहा हूं। अब उनको 3 बंदों की लिस्ट मिली है, उनमें से एक मदर तिब्बी था जो सफे वेल पे था। उसके बाद 2वें नंबर पे सुहेल ज़िया भट्ट साहब जो मियां नवाज शरीफ साहब के करीबी अजीज हैं, और तीसरे नंबर पे लावा एंड ईबा पहलवान। इनके टिकट के ऊपर लिखा हुआ था मुंह जोर और बद दिमाग। 5 ब्लॉक में जब कैदी टिकट लगता था ना दौरे वाले दिन, तो उसके ऊपर रेड स्याही में लिखा हुआ था मुंह जोर और बद दिमाग। इकरामुल्लाह नियाजी का कत्ल जो था ना, ईबे पहलवान और लावे के ऊपर था। इसमें ये ट्रायल भुगत रहे थे, इसलिए इंतजामिया ने इनके टिकट पे लिख दिया हुआ था मुंह जोर और बद दिमाग। अब रहमत अली शाह साहब ने दौरा किया, दौरे पे क्या हुआ ये आपको अगले प्रोग्राम में